to go to Sabangan to do some sabong. And this is my party today. Our sister. Look like a turtle. So we're gonna start walking to the nature. Hi, Sa. So let's go. Hi, Sa. Hi. Pinapangutana kay Kuya. Walking mga sis. Oh. Ganyan. Oh no! Wait for me. Sana all. Walking. Laban pa ba? So, mugin akong ganahan ng ma-experience sa akong vacation side nga makakasaka ang bukid. Bukira? Bukara? So let's go on. Ceci. So, sana all. Welcome to smile hand posing. English where are we going? Sorry. Kaya pa sis. Nakapaldo gabi exhibit. sana all. Itong ma. Aray ko! Almost there! A few steps to go. Laban, let's go. Kasi si Kago nagdulat di siya Barbie. Wala pa gani, light sa pa. Okay. Hindi ko matuwang. Let's go, Seti. We're getting there. Oh
almost there. I can see the water. Oh my God. Let's go. Aray ko. Please don't see. Let's go. Careful. Careful, careful. Oh no! So they have a little something here. Have to be extra careful because it's very bamboo. So if you're not going to be careful, you will be, you know, halo-halo. Aray ko. Supposed to see. Oh, looks like we're halfway. So nice in here. Let's see. Tulo na ang kwan, tingot. Vlogging, vlogging. The arrival sis, Victoria! Arrival na ni? We're here at Sabangan. Tagaod jud makaabot mo diri, tulo singot. Irochada. Wow. Good for walking and exercise. Saharang Mindanao. Tabok na siya. Go sis. Oh no! Kaya niya yan. Itabok niya yan. Tabok na siya. Itabok pa siya sa pagdiri. So, we're almost here. Either wearing shoes. Sana all. Aray ko. Sana all. Hello! So, naabot kami sa Sabangan. So, this is it here. Muna na siya. Muna siya baruso. What? So, nakauna na sila. So, atasin ko sila. Let's go. Let's go. Hello, so let's go. Dili magiging siya nga paspas nga backlight. 40 minutes roughly. What? Hello. Hi. Aray ko. So,
Mary here. Kapuyog Baklay si Mother DepEd. It's really nice here. It's worth it. Madam Skygo. Hello! Welcome! Kaya, good no sa mga bata, no? Magkatusi ko po, magdili ka ito. Sana all. Sino na yabog? Ito ya, baklay ya. Video ko like. One, two, Sana all. Sa kaamulan, magbigya ka, magsadyang tugan, magsayaw kitang Aray ko! tanulan, kamulan, magsayaw kitang tanan sa kaamulan. Para sa mga tribo, magsayaw kitang tanan sa kaamulan, kamulan, kamulan. Mga How long is the walking? 30 minutes, 40. So, dali mo siya. Very beautiful Sunday. It's a Sunday. magsayaw kitang tanan. It's a Sunday. And, go. What do we have here? Sponsor by kita kaya. Ano yung sponsor? Nilong at itlog. Okra. Sagot-sagot lang. Uy, balo sa sangkuli ka vlog ko. Saan siya, uy? Wala na yun na-introduce ang saging og tarong. Otruha sis. Ang sa saging, otruha introduce. And saging. Also saging. Pinalasa. Sponsored By Bariping. by bars. Uy! Kanon man ako. Ginami, okay na na kayo. Mga una kasi. Ay, may saging. Pwede mo tayo mag- Lapangan. Dane! Halika, halika! Halika, halika! Halika! Halika, halika, halika! Hana! You like this, Hana? Ganahan ka, pagstorya. Hi, so mga ano ni, nami kayo mong pamahaw kay namin sa view. Hi! Eating time. Pag-hi sa Loy. Hello. Hi, Ting. Hi! We're eating. So nice view here. Nami okra, hotdog, adobo. Dagan may food. Pinubri lang good. Normal day. Sana all. Wow, nice outfit. Bilis na sa ham. Dahil ko na yung ikot. Ayaw di sa masiglang na. Hala. Ha, dili ha? Ipahawa ito na. Kapalingkamot mo si Salom ay.